Punta lang tayo sa mga browser ng ating cellphone. Type lang natin yung 192.168.1.1, then go. Yan. Then lagay natin yung admin account ng ating PLDT Home. Yan. Tapos lagay natin yung password natin. After ilagay yung password, click nyo yung login. Then hanapin nyo yung advance. I-click nyo yan. Then hanapin nyo yung system. Yan sa pinakababa. Then scroll down nyo. Click nyo yung system setting. Scroll down. Click nyo yung developer option. Yan. Then lagyan nyo ulit yung PLDT Home nyo admin account. Yan. Lagay nyo yung password nyo. Then login. Yan. Click nyo yung band selection. Naka-band locking na kasi ako eh. Yan. Pagdating nyo dyan, isa-isahin nyo yung mga band na available sa inyo. Then speed test kayo. Hanapin nyo yung band na malakas. Then doon nyo i-lock para maging stable yung signal nyo. Yan lang guys. Kapag may mga tanong kayo, comment lang kayo sa baba.